مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة بالثالثة إعدادي. قبل ما نبداو الحصة ديالنا نتمنى ديروا لنا واحد لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة. درس اليوم أغيبيلون كومبريهنسيون دو ليكري تخوازيام أني صفحة 90 91 باسغيل. نمرو نقراو النص ونشرحوه كما العادة ونجاوبو على الأسئلة. Je m'appelle Jade. Je suis né à Fès, Casablanca. قال لك اسمي جد وتولدت في فاس ولكن j'ai grandi à Casablanca. J'ai 19 printemps au contour. إذن لدي 19 نابضا على مدار الساعة. Plus quasiment autant d'années d'expérience. وبالإضافة إلى ما يقرب من سنوات عديدة من الخبرة. L'expérience هي الخبرة والتجربة. Il paraît que mes jambes m'ont porté. يبدو أن الساقين ديالي حملتني. Bon gré mal gré jusqu'à mes 2 ans. إذن بقى كيتمشى على رجليه حتى بلغ عامين في العمر ديالو. ومنذ ذلك الحين depuis c'est possède puis fauteuil roulant. إذن أصبح من العربة ديال الأطفال ديك لابوسيت ديال الأطفال حتى الكرسي متحرك. Cela ne m'a nullement empêché de côtoyer des écoles ordinaires. وهالشي ما منعنيش بأي حال من العمل مع المدارس العادية. De défendre ma place dans une société de valides, etc. إذن وأيضا من الدفاع على المكانة ديالو في المجتمع ويتمتع بداكشي اللي كيتمتعوا به الأشخاص العاديين. En somme, de mener aujourd'hui une vie des plus normales à mes yeux. قالك باختصار أنا كنعيش اليوم حياة طبيعية في العينين ديالي. à mes yeux. Enfant, je me passionnais déjà pour la lecture. إذن مني كان طفل كان شغوف بالقراءة. Le nombre de pages de tomes ou l'épaisseur du bouquin ne m'effraie guère. قالك ما كيمنعنيش عدد الصفحات أو ما كيخلعونيش عدد الصفحات أو المجلدات أو الكثافة ولا السماكة ديال الكتب. كان شغوف بالقراءة. Pendant mon adolescence إذن في الفترة ديال المراهقة ديالو subjugué par les classiques indémodables de la littérature française. في المراهقة ديالو قالك كان مفتون بالكلاسيكيات الخالدة ديال الأدب الفرنسي. Je me sentis même être une âme d'artiste. قالك هنايا حتى أنني شعرت بميلاد روح الفنان من الداخل ديالي. L'envie d'écrire carrément un livre avait germé petit à petit en moi. قالك هنا بأن الرغبة ديال الكتابة بقات كتنمو شيئا فشيئا بشكل مباشر شيئا فشيئا. Mais toute tentative s'estompait aussitôt car paradoxalement أي محاولة سرعان ما كتلاشى لأنني للمفارقة بقيت هادئا. Je restais assis devant ma feuille blanche. Sur quoi écrire? Quelle histoire narrer? Pourquoi commencer? As-tu déjà pensé à raconter ta vie? هنا يقول لك بأن بقيت هادئا تماما أمام ملاءتي الفارغة. قالك علاش غنكتب؟ عن ماذا أكتب؟ شنو هي القصة اللي غادي نحكي؟ كيف غادي نبدأ؟ Par quoi commencer? قالك هل فكرتي يوما في سرد قصة حياتك؟ قالك واش as-tu déjà pensé à raconter ta vie؟ قالك واش فكرتي يوما باش تحكي قصة حياتك؟ نمرو نجاوبو على الأسئلة ونبداو. Qui a écrit ce texte?
جاد بن حمدان هو كاتب هذا النص. دويتي ليكستخي، من أين هو مأخوذ؟ de ma vie en marche. هذا هو الكتاب اللي مأخوذ منه ما في en marche. de quel genre de récit s'agit-il؟ شنو نوعية ديال النص؟ il s'agit d'un récit de vie. récit de vie هي قصة حياة. dégage les informations personnelles suivantes. المعلومات الشخصية. le nom هو جاد بن حمدان. l'âge 19 ans. le lieu de naissance فين تزاد فاس. le narrateur souffre d'un handicap physique. relève du texte une phrase qui le montre. واش هو الكاتب واش هو ان handicap هو معاق جسديا، وجبد الجملة اللي كتبت ذلك. relève du texte une phrase qui le montre. هاد لا phrase هي هادي. depuis ses poussettes puis fauteuil roulant. quels sont ses goûts et ses préférences؟ اللي قلنا هما الأذواق ديالو. les préférences هما الاختيارات ديالو. il adore la lecture. il a une préférence pour les bouquins classiques et indémodables de la littérature française. il a aussi une passion pour l'écriture. عنده موهبة ديال الكتابة. هادو هما الأذواق ديالو les préférences ديالو. langue et grammaire. communication. trouve les énoncés qui correspondent aux situations ci-après. عندنا la situation وخصنا نلقاو les énoncés. هنايا un agent de police localise un lieu que cherche une vieille dame. نقولوا les énoncés. continue tout droit puis vous tournez à gauche il est en face du café Molière. إذن رجل الشرطة كيبحث على الموقع ديال واحد سيدة كبيرة في السن. إذن ورينا له الموقع ديال هاد السيدة. نمرو la situation الثانية. un candidat dans un jeu télévisé parle de ses goûts et de ses préférences. j'aime le sport, la lecture, la musique et j'adore le cinéma. إذن هذه هي l'énoncé. نمرو la situation الثالثة. un guide touristique porte un jugement valorisant sur l'oasis de Zagora. إذن هذه la situation. غنديرو l'énoncé. l'oasis de Zagora est le plus beau oasis du Maroc. l'oral. mettez-vous à deux et construisez des dialogues dans lesquels vous utilisez les actes de parole suivants. إذن هنايا غنديرو واحد ديالوج ما بين جوج وغادي نخدمو فيهم les actes de parole هي الأفعال اللفظية. مثلا exprimer un jugement valorisant حكم إيجابي. localiser un lieu هي نشوفو الموقع. parler de ses goûts غادي تهضر على الأذواق و les préférences. الديالوج الأول. moi ce gâteau est vraiment bon. كمال قال له وي إلي ديليسيو. قال له هذا الكاطو زوين. قال له ايه لذيذ ديليسيو لذيذ. الديالوج الثاني. موا امون افي امينه فا افوار ان بون نوت. قال له في الراي ديالي امينه غتجيب نقطه جيده. امين قال له وي جيستيم كو تي غيزون. قال له عندك الحق. نمرو للديالوج الثالث. موا بوغيفو مو مونطخي او سو تروف لو سونتر دو فاكسيناسيون كازابلانكا. قال له واش ممكن انك توري ليا البلاصه ديال التلقيح اللي في الدار البيضاء. قال له كمال pour y arriver allez tout droit puis tourner à gauche c'est juste en face. قال له غتمشي على اليمين غدور على الشمال غتلقاه en face ديالك. هادو هما لي 3 ديالوج. درت لكم دي زيكزامبل امثله. l'écrit rédige une lettre destinée à un nouvel ami que tu as rencontré sur l'internet en suivant les étapes ci et après. إذن غادي نكتب واحد الرساله للصديق ديالنا اللي تعرفنا عليه عبر الانترنت. إذن tu lui parles de ta ville ou de ton village. غتهضر على المدينة ديالك ولا القرية ديالك. tu décris brièvement ton collège. غتكتب باختصار الإعدادية ديالك. tu parles de tes goûts et de tes préférences. غتهضر على الأذواق ديالك وعلى الاختيارات ديالك. tu l'invites à passer quelques jours dans ton village ou ta ville. غتعرض عليه يدوز شي أيام معاك في المدينة ولا في القرية ديالك. نمرو نقراو l'écrit ديالنا. salut ولا la lettre ديالنا. salut je m'appelle Ahmed j'ai 14 ans. أنايا سلام أنا سميتي أحمد عندي 14 عام. je suis marocain أنا مغربي. j'habite à Marrakech كنسكن في مراكش. c'est une ville touristique هي مدينة سياحية. c'est mon endroit préféré
هذا واحد المكان اللي كنفضل. جو سوي اون دوزيام اني دو كوليج حسن 2. إذن هو كيقرا في دوزيام اني دو كوليج حسن 2. Il comporte des salles de classe, des terrains de sport, un internat, une bibliothèque, une salle multimédia. J'ai une passion, j'adore le cinéma, j'aime réaliser un film documentaire. Je t'invite à passer quelques jours à Marrakech. Je crois que cette ville est parmi les plus belles d'Afrique. هنايا هاد الرسالة كيعرف حمد براسو، عنده 14 عام، كيسكن في مراكش. هي مدينة سياحية. هذاك المكان كيبغيه بزاف، كيفضلو ان اندغوا بريفيري. كيقرا في دوزيام اني دو كوليج حسن 2، كيقرا في الثانية إعدادية في الحسن الثاني. انت يمكن لك دير تخوازيام اني ثالثة إعدادي. أنا هنايا غلطت درت دوزيام اني، انت دير ثالثة إعدادي. il comporte des salles de classe. إذن كيحتوي على لي صال، على الأقسام، على لو تيران دو سبور، على مكان ديال الرياضة، ان انترنا داخلية، ان بيبليوتيك هي مكتبة، ان سال ملتي ميديا. جي ان باسيون، عندي جادور لو سينما، كيبغي السينما. جيم رياليزي ان فيلم دوكيومونتير، كيبغي يدير واحد الفيلم دوكيومونتير وثائقي. جو تانفيت ا باسي كيلكو جور، اذا كيعرض عليه او كتعرض عليه باش يجي يقضي معاك شي ايامات. جو تانفيت ا باسي كيلكو جور ا مراكش. جو كخوا كو سيت فيل اي بارمي لي بلو بيل دافريك. كنظن بان هاد المدينه من اجمل المدن في افريقيا. هنا كتنتهي الحصه ديالنا، نتمنى انكم ديروا لنا واحد لايك، وبالتوفيق للجميع والى الحصه المقبله.